Okay, karon is file server resource manager na pud ta. So i-review sa nato tong add roles. I think na install na to ni siya. Ato ta diri sa server role. Itong kaganina nga ay expand ni siya yung file and storage services, file and something. And then kani file server resource. Mara ni siya. Naka-install man ta siya. Okay, okay na ni siya. So, after ato install nato, ato ta sa tools, then file server resource manager. Okay. Then atong expand ang file screening management, and then i-click nato ning file screens. Then right click, create file screen, and then ang atong file path is katong one redirection, which is not to siya sa D, and then redirection. So ato siyang ano sa tong gamiton, and then i-click na to ng define custom file, and then custom properties. Ang atong i-check aning is audio and video, image files, and then text files. So tulo siya ka buo, then okay, then create template name. Okay, Unsa ka na template din? video ra lang. Kasi unsa ka na? Okay, I think kita na to name. Name na ni. Sana siya barang. Okay. So, mga ito siyang file server manager, resource manager.